जिस दिन अदालतें आज़ाद हुई तो खान साहब एक सेकंड भी अंदर नहीं रह पाएंगे। हम तो मजलूम हैं, हम मुद्दई हैं उस कॉज के, तो हमें जो है वो टारगेट करके मुल्ज़िम बना दिया गया। बदलिया की बिल्कुल तज़हीक भी हो रही है और बेतुकीरी हो रही है। अस्सलामुअलैकुम, गुलफाम चौधरी शहर लाहौर से आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं मौजूद हूँ लाहौर हाई कोर्ट और हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान साहब के मोस्ट सीनियर वकील इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब। उनसे जाने के 9 मई के हवाले से और जितने भी मुकदमात इमरान खान साहब के ज़ेर समाअत हैं उनके हवाले से वो क्या कहते हैं, और खान साहब से जो मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई इस हवाले से उनका क्या कहना है, उनसे बात करते हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला जिस तरह रोका गया है, इसके पीछे क्या आपको लगता है मकासद इंजॉय करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मेरे ख्याल से ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। जिस तरह से लास्ट टाइम खान साहब की तरफ से पैगाम आया है, उन्होंने कहा है कि जो लोग आते हैं उनको आने दिया जाए, और इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा डिस्कशन भी इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इम्पोर्टेंट ये है कि लोग जो हैं वो खान साहब से मिलें और खान साहब को बाहर के हालात जो हैं वो पता चलें। हाँ, ये हमारा कंसर्न ज़रूर होता है कि हम चाहते हैं कि वो लोग मिलें जो पार्टी के अहदेदारान हैं या लीगल टीम में से जो जो लोग कंसर्न हैं, यानी जिनका काम है, जिनको खान साहब डायरेक्शन देते हैं। अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को मिलवाया जाता है जिनका इस तरह से डायरेक्टली ताल्लुक़ नहीं होता, केसेस के साथ नहीं होता, पार्टी के मामलात से, पार्टी के केसेस के साथ नहीं होता। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। चेयरमैन साहब जो हैं वो मिलते हैं तो ये भी सेटिस्फेक्शन है, लेकिन अगर दूसरे सारे लोग मिलें जो जिस तरह से लिस्ट दी जाती है, और ऊपर से इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्योंकि अदालतें जो हैं वो एक हुक्म देती हैं, तो उस हुक्म को जो है वो इस तरह से उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए कि हुक्म अदुली ना हो। सर बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को कल सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया मुलाकात करने के हवाले से, उसके बावजूद मुलाकात नहीं करवाई गई, तो आपको नहीं लगता कि 26वीं यानी तरमीम के बाद खास तौर पर अदलिया की जो बेतौकीरी हो रही है उसके हवाले से हम कहाँ पे खड़े हैं आज? मैं आपसे एग्री करता हूँ, अदलिया की बिल्कुल तज़हीक भी हो रही है और बेतुकीरी हो रही है। मैं समझता हूँ कि जो अदालतें हैं वो किसी भी माशरे का एक वो हिस्सा हैं जो इंसाफ कायम करने के लिए सबसे कलीदी किरदार अदा करती हैं, और जिस माशरे में इंसाफ ना हो तो वो माशरे तबाह हो जाते हैं। हमें अगर आगे जाना है तो अदालतों के जो भी अहकाम हो, चाहे वो ठीक हो चाहे वो गलत हो, उनके ऊपर मनवान जो है वो अमल दरामद होना होगा। ये सब के लिए बेहतर है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बेहतर है। ये अगर अदालतों के हुक्म दुनिया होती रही तो ये हमारा मुल्क जो है वो जंगल बन जाएगा। हम नहीं चाहेंगे। कहने को तो आइन मौजूद है, आइन के अंदर 26वीं आइनी तरमीम ने भी जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनको किसी भी तरह से अमेंड नहीं किया या चेंज नहीं किया या ख़त्म नहीं किया। तो बुनियादी इंसानी हकूक़ मौजूद हैं, अदलिया का तसव्वुर मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, ऑर्डर दे रही हैं, तो उन अहकामात पर अमल दरामद होना चाहिए। उसी से फिर जो है वो एक माशरे के अंदर या मुल्क के अंदर आप तंजीम कहें, ऑर्डर कहें, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा नहीं होगी। फिर पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और जो इमरान खान साहब का सियासी मोराल है वो बहुत हाई है। एक तरफ ये चीज़ है अवामी सपोर्ट है, दूसरी तरफ जो मुखालफीन है वो कहते हैं कि इमरान खान साहब का बाहर आना भूल जाएं। तो क्या समझते हैं कब तक खान साहब के केसेस में इंसाफ होता नजर आ रहा है और कब तक खान साहब जेल से बाहर होंगे? देखिए, जिस दिन अदालतें आज़ाद हुई तो खान साहब एक सेकंड भी अंदर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये तमाम केसेस आपके सामने हैं कि ये सारे फेक बोगस केसेस हैं। इन केसेस के अंदर कोई जो है वो कोई भी मवाद नहीं है, कोई जो भी इल्ज़ाम लगाए हैं सब झूठे हैं। तो ये झूठे केसेस हैं। ये जिस दिन अदालतें आज़ाद होकर खड़ी हो जाएंगी उस दिन खान साहब बाहर। बिलखसूस जो 9 मई के मुकदमात हैं, जब खान साहब नैब कस्टडी में थे, जो केस यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, उनके हवाले से आज भी हेरेंगे, तो क्या तवक्कुआत हैं? उससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता कि 9 मई हमने बार बार कहा है कि इसका हर लेवल पर इसका जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, और 9 में अनडिस्प्यूटेडली एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसमें कि हमारी पोजीशन हमेशा क्लियर रहेगी और हम ये बात करते रहेंगे कि हम एग्रीव्ड हैं उसके 9 मई के, और एग्रीव्ड जो है वो जालिम नहीं होते, वो मजलूम होते हैं। हम तो मजलूम हैं, हम मुद्दई हैं उस कॉज के, तो हमें जो है वो टारगेट करके मुल्ज़िम बना दिया गया, और पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से टारगेट किया गया वो आपके सामने। सर आखिरी सवाल यह करना चाहूँगा कि इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब जो इमरान खान साहब के मोस्ट सीनियर वकील भी हैं, उनके टीम के हेड भी थे, उनको जिस तरह से जबरी तौर पर लापता किया गया और जिस सिचुएशन में आप वापस आए, तो और आपका दोबारा से इस तरह साथ स्टैंड लेना, तो ये खुला पैगाम है। लेकिन फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जिन्होंने इमरान खान साहब के से आपको तोड़ने की कोशिश की या हटाने की कोशिश की, आपके साथ ये जाती है? देखिए, ये मुश्किलात और ये सख्तियाँ जो हैं ये पार्ट ऑफ द गेम है।
تو اس سے فرق نہیں پڑتا. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم ایک رائٹ کاز کے اوپر کھڑے ہیں. پوری قوم اس کاز کو سپورٹ کر رہی ہے, تو جس طرح پوری قوم ہے حق اسی طرف ہے, اور یہ حق آج نہیں تو کل جو ہے وہ اس کی جیت ہوگی. جی بالکل, ہمارے ساتھ موجود تھے انتظار حسین پنجوتا صاحب, جو عمران خان صاحب کے موسٹ سینئر وکیل بھی ہیں, ان کی ٹیم کے ہیڈ ہیں, جو ان کی وکلا کی ٹیم ہے, جن کو جبری طور پر لاپتہ بھی کیا گیا تھا, لیکن آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ وہ پورے عزم کے ساتھ, پورے استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم رائٹ وے پر کھڑے ہیں, اور جب تک عمران خان صاحب کو انصاف نہیں مل جاتا تب تک ہم ان کے لیے کھڑے رہیں گے. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بتائیے گا, خان صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ جس طرح روکا گیا ہے, اس کے پیچھے کیا آپ کو لگتا ہے مقاصد انجوال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیے, میرے خیال سے یہ کوئی زیادہ بڑا ایشو نہیں ہے. جس طرح سے لاسٹ ٹائم خان صاحب کی طرف سے پیغام آیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں ان کو آنے دیا جائے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ڈسکشن بھی اس لیے ضروری نہیں ہے کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خان صاحب سے ملیں اور خان صاحب کو باہر کے حالات جو ہیں وہ پتہ چلیں. ہاں, یہ ہمارا کنسرن ضرور ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ ملیں جو پارٹی کے عہدیداران ہیں یا لیگل ٹیم میں سے جو لوگ کنسرن ہیں, یعنی جن کا کام ہے, جن کو خان صاحب ڈائریکشن دیتے ہیں. انفارچونیٹلی ان لوگوں کو ملوایا جاتا ہے جن کا اس طرح سے ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہوتا, کیسز کے ساتھ نہیں ہوتا, پارٹی کے معاملات سے, پارٹی کے کیسز کے ساتھ نہیں ہوتا. تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. چیئرمین صاحب جو ہیں وہ ملتے ہیں تو یہ بھی سیٹسفیکشن ہے, لیکن اگر دوسرے سارے لوگ ملیں جو جس طرح سے لسٹ دی جاتی ہے, اور اوپر سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیونکہ عدالتیں جو ہیں وہ ایک حکم دیتی ہیں, تو اس حکم کو جو ہے وہ اس طرح سے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے کہ حکم عدولی نہ ہو. سر پروفیسر سلمان صفدر صاحب کو کل سپریم کورٹ نے الاؤ کیا ملاقات کرنے کے حوالے سے, اس کے باوجود ملاقات نہیں کروائی گئی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ 26ویں یعنی ترمیم کے بعد خاص طور پر عدلیہ کی جو بے توقیری ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں آج؟ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, عدلیہ کی بالکل تصدیق بھی ہو رہی ہے اور بے توقیری ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو عدالتیں ہیں وہ کسی بھی معاشرے کا ایک وہ حصہ ہیں جو انصاف قائم کرنے کے لیے سب سے کلیدی کردار ادا کرتی ہیں, اور جس معاشرے میں انصاف نہ ہو تو وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. ہمیں اگر آگے جانا ہے تو عدالتوں کے جو بھی احکام ہو, چاہے وہ ٹھیک ہوں چاہے وہ غلط ہوں, ان کے اوپر منوعن جو ہے وہ عمل درآمد ہونا ہوگا. یہ سب کے لیے بہتر ہے, یہ ایڈمنسٹریشن کے لیے بہتر ہے. یہ اگر عدالتوں کے حکم دنیا ہوتی رہیں تو یہ ہمارا ملک جو ہے وہ جنگل بن جائے گا. ہم نہیں چاہیں گے. کہنے کو تو آئین موجود ہے, آئین کے اندر 26ویں آئینی ترمیم نے بھی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو کسی بھی طرح سے امینڈ نہیں کیا یا چینج نہیں کیا یا ختم نہیں کیا. تو بنیادی انسانی حقوق موجود ہیں, عدلیہ کا تصور موجود ہے, عدالتیں موجود ہیں, آرڈر دے رہی ہیں, تو ان احکامات پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اسی سے پھر جو ہے وہ ایک معاشرے کے اندر یا ملک کے اندر آپ تنظیم کہیں, آرڈر کہیں, یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا نہیں ہوگی. پھر پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے, اور جو عمران خان صاحب کا سیاسی مورال ہے وہ بہت ہائی ہے. ایک طرف یہ چیز ہے, عوامی سپورٹ ہے, دوسری طرف جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا باہر آنا بھول جائیں. تو کیا سمجھتے ہیں کب تک خان صاحب کے کیسز میں انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے, اور کب تک خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے؟ لیکن جس دن عدالتیں آزاد ہوئیں تو خان صاحب ایک سیکنڈ بھی اندر نہیں رہ پائیں گے, کیونکہ یہ تمام کیسز آپ کے سامنے ہیں کہ یہ سارے فیک بوگس کیسز ہیں.